وزیر اعظم عمران خان کا قصور کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے؟ وزیر اعظم عمران خان کو دھمکیاں کیوں دی گئیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم نے پبلکلی پاکستان اور پاکستانیوں کا مقدمہ لڑا۔ چارج شیٹ کیا ہے وزیر اعظم کے خلاف ناظرین، اور وزیر اعظم پاکستان کا مقدمہ کیسے لڑ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ امریکہ کو اڈے دینے سے انکار اور ایبسولوٹلی ناٹ کی للکار کس کی تھی؟ اس جنگ میں عمران خان کا ساتھ دو گے کیا؟ ملک کی خودداری کے لیے عمران خان کے سنگ بسنگ لڑو گے؟ ہم عہد کرتے ہیں کہ قومی غیرت، ملک کی خود مختاری اور خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور اس کے خلاف ہر بیرونی اور اندرونی سازشوں کا عمران خان کے ساتھ مل کر مقابلہ کریں گے۔ Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. فورن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قوم اپنے لوگوں کے فائدے کے لیے فورن پالیسی بنائے، وہ فورن پالیسی نہ بنے جو کسی اور کا فائدہ کرے اور اپنے ملک کو نقصان پہنچا دے۔ ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے، ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں۔ ہماری روس سے بھی دوستی ہے، ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے، ہماری چائنا سے بھی دوستی ہے، یورپ سے بھی ہے۔ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں، ہم جنگ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، امن میں سب کا ساتھ دیں گے۔ جب سے عمران خان وزیر اعظم بنا کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کبھی کسی نے کوشش کی ڈرون اٹیک کرنے کی؟ میں پاکستان کی ایئر فورس کو کہوں گا کہ وہ ڈرون کو نیچے گرا دے۔ ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جن خداؤں کی پوجا ان کی کرتے ہیں جدھر ان کا پیسہ پڑا ہے، یہ کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے۔ کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرے۔ ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ میں مغربی ذہنیت کو اندر سے جانتا ہوں۔ جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ میں 22 کروڑ پاکستانی کا وزیر اعظم ہوں۔ میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے میں اپنے پاکستان کے مفادات کی حفاظت کروں۔ فورن پالیسی ایسی ہو کہ ہم کسی کو خوش کرتے کرتے اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں، میں یہ کبھی اجازت نہیں دوں گا۔ کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ایک آزاد ملک چاہتے ہیں۔ میں نے امریکہ کو بار بار کہا، امن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ یورپین یونین کے امبیسڈر نے خط لکھا پاکستان کو کہ آپ روس کے خلاف اس کے مخالف سٹیٹمنٹ دیں۔ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ لندن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھا ہے 30 سالوں سے، آپ ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لندن میں مار دیں؟ کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک مار رہے ہیں؟ یورپین یونین کے امبیسڈرز نے پروٹوکول توڑتے ہوئے پاکستان کو کہا کہ آپ روس کے خلاف بیان دیں۔ ہم کوئی ان کے غلام ہیں کہ ہمیں کہیں جناب آپ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں؟ یہ جو آج قاتل اور مقتول اکٹھے ہو گئے ہیں، ان کو جنہوں نے اکٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتا ہے۔ آج وہ ذوالفقار علی بھٹو والا ٹائم نہیں، وقت بدل چکا ہے۔ میں الزامات نہیں لگا رہا، میرے پاس جو یہ خط ہے یہ ثبوت ہے۔ بیرونی سازش کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو مناسب وقت پر اور بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پیسہ باہر سے، لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ پاکستانی قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ باہر کے اربوں روپے لے کے حکومت کے خلاف سازش کرنے والے غلاموں کو کامیاب ہونے دیں گے۔
हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रही। हमारे मुल्क में मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रही। आज फिर मुल्क को उन्हीं हालात के सामने रख दिया गया। बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूँ, अपने मीडिया को भी कह रहा हूँ कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. ये जो गोल मोल गोंगलू किस किस से मिलता है और पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं? आपको अंदाजा है किसके कहने पे चल रहे हैं? तो हमारे पास जो सबूत है हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं। अल्लाह के फरमान अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर पर अमल करेंगे। हम नेकी को नेकी और बदी को बदी कहेंगे। हम हमेशा हक के साथ खड़े होंगे और बातिल को रद्द करेंगे। हम अहद करते हैं कि हम अल्लाह के सिवा कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। हम अहद करते हैं। हमें पता है कि किन किन जगहों से बाहर से हम पे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। लिख के हमें धमकी दी गई है, लेकिन हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हर बाहर से ताकतों के सामने ये झुकते रहे। ये वो लोग हैं जो जिन खुदाओं की पूजा उनकी करते हैं जिधर इनका पैसा पड़ा है। ये कभी उनके सामने अपने मुल्क की मफादात के लिए खड़े नहीं होंगे। किसी मुल्क के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी कौम के मफादात के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करे। हम एक आजाद मुल्क हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान जब बन रहा था तो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। ये क्यों नारा था? ये नारा एक गैरतमंद कौम का था कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदा नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखना कि सारी दुनिया उस इंसान की इज्जत करती है जो अपनी इज्जत करता है। बेगैरत आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। अरबों रुपए कमा लो, अरबोपति हो जाओ, जब तक अरबों रुपए, अरबोपति, लेकिन जो इंसान के सामने झुकता है कोई इंसान उसकी इज्जत नहीं करता। तो मेरे पाकिस्तानियों, क्योंकि मैं आज आपके दिल की बातें कर रहा हूं, मुझे पॉलिटिक्स में आने की कई वजूहात थी। एक के मुझे पता था, मैंने सारी दुनिया में देखा कि जो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया था कुरान में कि नबी की सुन्नत पे चलो, तो नबी की सुन्नत पे तो वो गैर चल रहे हैं, मगरबी लोग चल रहे हैं, वो आगे निकल गए हैं। और मुसलमानों का हाल देखो। इकबाल ने शिकवा और जवाब शिकवा क्या लिखा था कि हम एक वक्त उरूज पे थे, शिकवा किया कि अल्लाह हम जमीन पे कैसे आ गए। फिर जवाब शिकवा में बताया कि जब आप अरूज पे थे तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलते थे। अब आप वो
अहकामात से बहुत दूर चले गए हैं, अब पैसे की पूजा करते हैं, आप सुपर पावर्स के सामने सजदे करते हैं, आप फॉरेन एड लेके और अपने मुल्क में बमबारी करवाते हैं, ड्रोन अटैक्स करवाते हैं। कैसे अल्लाह की बरकत उन लोगों के ऊपर आए? अल्लाह ने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया है कि अगर तुमने एक अजीम कौम बने हैं तो मेरे हबीब के रास्ते पे चलो, जो कि रियासत मदीना था। तो पाकिस्तानियों, मैं उन दिनों में क्रिकेट खेलता था, और मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो जो हमारे खिलाड़ी होते थे उनको बड़ा एहसास कमतरी थी अंग्रेजों की। तो हम जब मैच में जाते थे, पहले से ही हमारी टीम हारी हुई होती थी कि जी हम अंग्रेज को तो हरा ही नहीं सकते, पहले से हार माने हुए होते थे। और जब हमने जीतना शुरू किया, हमारी टीमें इतनी कमजोर नहीं थी, इतनी ताकतवर नहीं थी। टीमें हमारी 70 की दहाई में ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन 80 की दहाई में पाकिस्तान ने सारी दुनिया में जाके जीता, क्योंकि हमारे अंदर इत्मीनान आ गया, हमारे अंदर जो एहसास से कमतरी थी अंग्रेजों की, वो खत्म हो गई। हम जब कदम रखते थे ग्राउंड पे तो हम ये समझते थे कि कोई हमें हरा नहीं सकता। इस इत्मीनान की वजह से हम ऊपर आए। तो मैंने जब अपने मुल्क को देखा, हमारे मुल्क में, मुझे कभी नहीं भूलता, शायद आपको बड़ेों को याद हो, एक रमजी यूसुफ एक आदमी था, अमरीकनों ने कहा हमें दो, 90 की दिहाई में हमने कोई कानून के मुताबिक चले बगैर हमने उसको अमेरिका के हवाले कर दिया। अब ये सुने हुआ क्या, मेरे पाकिस्तानियों, ये सुने क्या हुआ। अदालत में वो जाता है, रमजी यूसुफ, उसका वकील जज के सामने क्या कहता है, ये जरा सुनो। जज के सामने कहता, जज ने कहा कि इसको सजा होनी चाहिए, इसको तो पाकिस्तान की हुकूमत ने भेज दिया हमारे पास, पाकिस्तान की हुकूमत समझती है कि इसको सजा होनी चाहिए। तो पाकिस्तानियों, वो रमजी यूसुफ का वकील अदालत में खड़े होकर कहता कि पाकिस्तानी डॉलरों के लिए अपनी मां बेच सकते हैं। मुझे यह कभी नहीं भूलता। मुझे शर्म ये आई कि मेरी कौम गैरतमंद है, लेकिन जो इसके लीडर है वो बेगैरत है। जो मुल्क के लीडर, सरबरा अपने लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता, उनके हुकूक की हिफाजत नहीं कर सकता, सुपर पावर से एड की लालच में घुटने टेक देता है, याद रखें वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। खुददार कौमें ऊपर जाती हैं, भीख मांगने वाली और कर्जे मांगने वाली कभी कौमें तरक्की नहीं करती। तो मैं जब पाकिस्तान में मैंने सियासत शुरू की, मैंने तब एक बात कही थी कि क्योंकि मेरे दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका और मैं कभी अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने दूंगा। ये तो अब एन अनबिलीवेबल सीन्स है। आप समझ लेते लोग जबरान, मैं खान से कभी कोई चीज आती मांगी नहीं है, कोई पोजीशन पर है। अब एक इतनी मासूमाना सी दरखास्त की है यार, जिस तरीके से कौम को चार्ज कर दिया, एक इलेक्शन लड़ने दो यार। इनको 2/3 अक्सरियत से आ रहा है खान वापस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये कौन चाहता है।
वेट करो ना।